today's episode of 10 scary ghost videos caught on camera. Number 1. Our first recording is from the YouTube channel Caballero Paranormal. This time George decided to go to one of the many allegedly haunted cemeteries. After arriving at the scene and starting the investigation, he heard this at one point. Eso que se escuchó fue ya casi en la estancia, ha de haber sido por Iron Richard. Eso no fue un fantasma, no fue un demonio. Sí. Chavarría, ¿cómo estás? Solo tu esposa Liliana. Sí, ese han de haber sido los chicos ahí. Se escuchó hasta la entrada. Eso no fue un fantasma. Uy, güey, escuchen. No seas mamón. Ay, cabrón. No seas mamón, seas mamón. Vino de acá. A su madre. Sí, escucho el lamento. We hear a loud groan near him, but that was only the beginning. Espérense. No se mueve el cuenco. ¿Alguien se encuentra aquí conmigo? Uy, escuchen. Ay, cabrón. ¿Cómo te llamas? Ay, güey. No seas mamón, abrió la... During his stay in one of the rooms, behind the door, we see a mysterious white figure, but that was not the end. Allá se escuchó el lamento. Uy, cabrón. Estoy nervioso. Ay, güey. Santo Cristo. Ay, siento como que me siguen. No seas mamón. El cuervo se la está rifando, síguenlo apoyando. Ya saben, malo de gripa y la garganta, pero aquí andamos. Y hoy no, y esperamos no tener COVID, ya no. Ah, caray. Me norteé. Salí donde mismo.
Sí, salieron de mismo. ¿Verdad que sí? This time we see something even more inexplicable, a shadowy form of a child running very quickly from right to left. Did he manage to record a real ghost on the camera, or is it just a well-prepared mystification? You are the judges, you decide. Also, if you want to watch the full episode, visit his YouTube channel Caballero Paranormal. Number 2 video is from the YouTube channel Mr. Fitchery. This time he decided to go on a lonely investigation to an abandoned and supposedly haunted hotel with many mysterious stories and cases of encounters with ghosts. After Black arrived at the site and began exploring, he noticed something strange several times in a row. Aus, standby aus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuanku. Gelap sangat, Brek. Gelap sangat. Ya. Okey. Okey, di sini dah okey dah, eh? Ini okey tak? Ini okey tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nampak kaki aku, guys? Nampak kaki aku? Kaki aku bergetar ni. Bergetar, sangat bergetar. Geng, standby. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar! Wais! Wais! Dalam badan aku ni. Terpegun aku. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Mana siap? Rambut hitam ni, rambut hitam. Kau nampak? Hilang siap. Okey, aku ketahuan kalau firasatmu asal usul dari keturunanmu. Kalau kau benar dekat sini, munculkan diri kau. Munculkan diri kau. Allahu Akbar, gini balan-balan. Allahu Akbar! Mana pergi? Hei. Wih, tak ada lubang. Hah? Mana pergi? Hah? Hei. Mana pergi ni? Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Wais! Allahu Akbar, subhanallah. We see something bizarre a few times. Dark long hair appearing on the ceiling. But that was only the beginning of the horror. Ya! Hantam je lah, apa boleh buat? Subhanallah, mana kau? Subhanallah. Mana kau? Allahu Akbar. Aduh, sakit. Siapa ni? Oh, tolong! Ya.
Ya Allah, macam orang minyak siap. Ya Allah, Tuanku, subhanallah. Apa dia? Siapa engkau? Siapa engkau? Siapa? Tak, siapa engkau? Siapa nama engkau? Dari mana asal usul engkau? Siapa nama engkau? Dari mana asal usul engkau? Die! Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. 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 Mana engkau sebenarnya? Mana engkau? Dia masuk dalam badan aku lagi. Mampuslah. Siapa kawan-kawan kau? Dari mana asal usul kau? Siapa kawan-kawan kau? Aku datang kemari. Aku nak tengok engkau. Mana engkau sebenarnya? Dari mana asal usul engkau? Kenapa kau jadi macam tu? Kenapa? Bunyikan sesuatu. Cakap sesuatu. Man! Black. Woi! Woi, woi. Woi, kau hujung. Ya Allah, Tuanku. Ya Allah. Allah Akbar. Black. Ya Allah. Black, kau dengar tak? Bas! Ya Allah, subhanallah. Oi. Oi, ya Allah. Dia nak serang aku juga. Oi, ya Allah. Dia nak serang aku juga. Ya Allah. Dia nak serang aku. Ya. Dia nak serang aku. Sebelum aku ada apa-apa aku lagi. Ai, ai, ya. Ai. This time, while crossing the corridor in front of him, a dark, mysterious figure stands still, which a few minutes later he meets again, this time heading towards him. But what he recorded next is terrifying. Okey! Kau nak sangat dengan aku? Mari berlawan dengan aku! Mari! Allahu Akbar. Subhanallah, hilang. Subhanallah, hilang. 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 Allah Akbar, hilang. Hilang. Merangkak. Hilang. Hilang dekat tiang, geng. Dekat tiang. Hilang dekat tiang, geng. Hilang dekat tiang. Geng. Hilang dekat tiang, guys. Sudah. Kemari kau. Keluar kau dari situ. Sini, ada makananmu. Keluar kau dari situ. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, geng. Kau nampak? Kau nampak, geng? Berhenti! Nampak? Akhirnya kau keluar juga. Kau nak berentak dengan aku? Jom sini, mari. Mari ke sini. Ini paling lama penampakan, guys. Paling lama. Hilang. Dia hilang. Ai. Allahu Akbar. Dia hilang, geng. Paling lama penampakan. Paling lama. Allah Akbar, subhanallah.
Allah Akbar, Allah. Allahumma sholli ala keluar dari situ. Keluar. Keluar dari situ. Keluar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Woi, tolong! Tolong! Bes! Tolong, Bes! Tolong! Ya! Ah! Ya! Ya! Ah! Ah! Ya Allah, 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 ya, oh, tolong, tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong, Bes, tolong aku, tolong. Aku tak tahan, lemas badan aku. Suddenly next to the pillar, he notices a frightening dark figure, to which he goes after a while. But after a few seconds, he regrets it and tries to run away. But someone or something catches him. So, did he manage to record a real ghost in any haunted and abandoned hotel? Or is it just a well-prepared mystification? You are the judges, you decide. Also, if you want to watch the full episode, visit his YouTube channel, Mr. Fitchery. Number 3. The next video is from the channel Moroccan Adventurer, who went to an abandoned building in a desert in search of a jinn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم شتوت حركات بوحدة دقيقة شتوت For the first few minutes, various objects or stones are thrown or moved around the room, and then we see the child's face hiding behind the object. Next, he goes around it
and finds no one. But what he records after that is disturbing. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. This time behind the same object, we see a shadowy figure that leans out and quickly hides and disappears without a trace. So whether it was a real jinn and paranormal phenomenon, or maybe the explanation is much simpler, the final decision is yours. Also, if you want to watch the full episode of this investigation, visit his YouTube channel, Moroccan Adventurer. Number 4. Next videos from YouTube channel Umagotoki Film. This time Hiro went alone to a haunted hotel, where a ghost of a woman is supposedly seen. After arriving at the hotel and setting up the equipment, he was able to record this. でその誰も座っていない座布団に向かって、幽霊が出るね部屋で一人ずっと僕こうやって語りかけてる。これってやっぱりそこに居ついている幽霊が自分に話しかけられているのかなっていうふうにね勘違いするらしいんですよね。だから今僕がやっているこの独り言みたいなねことっていうのはかなり危険な行為らしいです。本来一人で来る場所じゃないからね、ここは。ちょっと待って。これさ、定点がね、こっちとね、ここにもあるんですよ。これさ、今、ここ顔認証したぞ。見て見て。顔認証するんですよ、これ。こうやってわかる？僕の顔認証してますよね。今ね、ここに白い四角出てたよ。この辺だよ。この辺で白い四角がね。While he was at the hotel, one of Hiro's cameras captured something mysterious, a scary face that appeared behind the mirror. But what he was able to record after that is even more disturbing. でもちょっと寝ないとね、また明日の撮影ハードな一日になることはもう決まってますので、寝たいと思います。おやすみなさい。When Hiro decided to go to sleep, at some point a shadowy figure appears above him, which approaches him and disappears without a trace. Whether it was a real shadow figure,
Or maybe the explanation is much simpler. Decide, folks. Number 5. Another one is from the YouTube channel Supernatural, which this time went to the unabandoned prison. A few minutes after the investigation began, he saw something bizarre down in the corridor. 土管、框管，这是什么意思？有没有明白的？土管、框管啥意思啊？啊？哎，我操你妈！哎呀！我操！我操！我操！哎呦我操！我操你妈！啊！别过来！我操！我操你妈！操！操！ We see a pair of shoes spontaneously moving towards him, but that was the beginning of the horror. 开修复个200倍。我真听见脚镣声，咱们注意听，听着。吓不吓人了？是不是这屋啊？是不是这屋啊，兄弟们？哎我操你妈！我操你妈！啊！我操你妈！操你妈！太吓人了，兄弟们，太鸡巴吓人了！哎，哎呦我操！我操！我操！我操你妈！
这地方100%有灵体给这打电话呢，兄弟们啊，100%有灵体给这打电话呢，兄弟们，操你妈！我操你妈！我操你妈！啊！我操！我操你妈！ First, we see a frightening figure behind bars, and then the same one appearing next to the phone that was behaving strangely moments before. But what he recorded next is really chilling. Hey, 我操！啊！ 我操！我操！我操！真过去有黑影，兄弟们，看见没，家人们？真他妈过去有黑影啊，家人们，看着没？我操！真看着一个，看到96了。哎呦我操！等会儿兄弟们啊，他还得出来，家人们啊。 他还得出来，兄弟们，等他出来我聚光，兄弟们，啊！等他出来我聚光，家人们。我准备好，我准备好，老铁们，我准备好。 应该是他，兄弟们，应该是他。啊，家人们，应该是他，兄弟们。哎，我操你妈！哎，我操！是不是过来了，兄弟们？啊？是不是过来了？ Again, we see the same mysterious phantom appearing in the corridor and disappearing into one of the rooms. Is it a real ghost recorded on the camera? Or maybe it's just a hoax? Choose wisely, folks. Number 6. The next video is from the YouTube channel Kaka Supernatural, who this time decide to go with the crew to the supposedly haunted church, where you can see the nun's ghost from time to time. After hearing these rumors, they decided to come to the place, and just before going inside, this happened. Abrange, né, o caso sobrenatural nessa história, né, que é uma história verídica do local, né? É verdade. A gente conversou com algumas pessoas da comunidade, né? Isso é bem legal porque confirma a história, né? No primeiro, nós não sabia de nada, muita coisa, né? Nós chegando, conversando com eles, já falar, né? Até do dia que eu gravei aqui, eu só conhecia colocar assombrado, né? A gente tinha achado a cruz lá atrás da igreja, então nada além disso, né? Mas hoje a gente vai fazer aqui o Spirit Box também, né? Para também a gente acompanhar se realmente, né, a noiva vai conversar com a gente ou vai ter o espírito daquele que tinha a cruz lá atrás da igreja. Então vai ter vários fatos que a gente vai estar investigando aqui no local para vocês. At the very beginning of the investigation, we see something disturbing. A mysterious white figure walking through the door of the church. Then they went inside and started the spirit box session. Abusado. Caraca! Você tá bem, né? Tô. Falou abusado, né, Rafael? Escutou, né, cara? Escutou? Escutou, Rafael? Nossa, ai, cara! Por Deus do céu que passou um negócio ali, cara. Credo, nessa Sandro. janela. Juro por Deus, cara. Deixa eu parar esse speedbox. Credo, Sandro. Você tá louco, mano? Mano, passou um negócio ali branco na janela, cara. Medo, mano. Ainda bem que eu dei senão eu ia morrer, cara. Alô, Escutou, né, Sandro. cara? Escutou? Escutou, Rafael? Nossa, Ai, cara. Alô, Escutou, né, Sandro. cara? Escutou?
Nossa, Ai, cara. Tiazada. Nossa, Sandro. Render, mas você tá bem, cara? Não doendo aqui, ó. Cara, mas Não me deixa. se você estiver passando... Não me deixa. Ó, você tá bem mesmo, cara. Meu Deus, Sandro. Ó, vou passar aqui, louco. Não sei que diacho. Veja, não tem como ser um bicho, cara. E é um negócio alto, cara. Passou dessa altura Você aqui, tá ó. louco, mano? Tô falando sério, mano. Escutou? Você escutou? Eu escutei, cara. Tem tipo... Aham, lá dentro, mano. Tipo, arrastou Ali dentro. o tênis. Passou o vulto aqui, velho. Não tô passando bem. Ó. Puta que pariu, mano. Tá batendo lá dentro, mano? Desculpa, cara. Ó, Olha, mano. meu Deus do céu, cara. Você escutou o grito? Vai tomar Sandro. no teu... Ó. Cara, agora eu tô tudo arrepiado, Que é mano. isso, Sandro? Não, ó. Olha, cara. Lá dentro? Desculpa, cara. Ó. Olha, mano. Meu Deus do céu, cara. Desculpa, cara. Ó. Olha, mano. Meu Deus do céu, cara. Desculpa, cara. Ó. Olha, mano. Meu Deus do céu, cara. Não. Sandro, isso aí não é normal, cara. Não adianta entrar. Não adianta entrar, mãe. Vocês escutaram, Eu né? escutei, cara. O que é isso? Faz um grito? Mano, isso não é normal, Sandro. Ah, você foi... Ó meu coração, cara. Calma, Der, calma. Calma. Nossa, cara. Nossa, Arrastou caralho. o pé. Arrastou, cara. Ó, eu não quero ir. Vem, Der, vem. Nossa, Sandro. Nossa senhora. Por será que não arrastou a maleta do sujeito? Eu não sei, cara. Você é doido, cara. During the session, they heard mysterious and inexplicable sounds, but what they recorded afterwards is truly terrifying. Ah, o vídeo. Acho que vamos encerrar porque ele não tá legal, cara. Tem como Tá continuar? mesmo, já tá branco. Pois é. E vamos vazar então. É o jeito. Quer encerrar o vídeo lá fora? Acho que podemos, né? Ô, Der, você tá bem, cara? Acho que vamos levar ele lá fora pra gente encerrar o vídeo, Cara, não Sandro. tá bem nada, cara. Vamos. De boa. Vai devagar, não tem. Caminho devagar, tá com calma. Hã? Tá doendo aqui. Deu onde? No peito? Meu Deus do céu, cara! Nossa, mano! O que é aquilo, cara? Sandro! Nossa, mano. Cara, você viu aquilo, Você cara? viu aquilo, Sandro? Meu Deus do Uma céu! voz. Cara, tem uma voz aqui dentro, cara. Meu Deus do céu, cara, aquilo. Não tá mais lá, mano. Vai, Sandro. Ah, vai tomar no teu. Ah, não, mano. Vai tomar no teu cu, cara. Que é aquilo, O que é velho? aquilo, Sandro? Meu coração, cara, tá na boca, Sandro. Hã? Meu coração tá na boca, mano. Cara. Ô, viado. Você viu que moveu alguma coisa aqui? Moveu. Foi aquela escada, velho. As they were about to finish and leave the church, the same scary figure appeared in front of them, just like few minutes before. Did they manage to record a real ghost in a haunted church? Or maybe the explanation is much simpler. Choose wisely, folks. Number 7. Another video comes from the YouTube channel Eder Hernandez, which along with a whole team of ghost hunters went to a deserted and rarely visited place where you can see ghosts and mysterious figures. They decided to check it out. While they were in one of the buildings, while they were joking, this happened. Dile, como la chilpaya, chiquito pero picoso, papá. ¿Eh? Y cuajo, dile. ¡Upa! Dice, upa, aguántame 2 años y ya vas a ver. Vas a ver, nomás que este es chilón, ¿no? Siguen echando de madre. Esa fue pedrada, ¿ah? No sé si fue en la parte de arriba o en la parte de atrás. Esa fue pedrada, güey. A ver, vamos a actualizarnos. Vence, la última vez que venimos para acá, ¿qué llegamos a captar, güey? Fue... Ya no me acuerdo, güey. La última vez que vimos fue Fósil, que vio una persona allá de... Hasta allá arriba, güey, donde está la casa de Creo que yo descanso. también la vi, güey. Yo también la vi, A lo lejos, pero ¿no? el primero que lo vio fue ¿Y Fósil? ¿Y cómo era, güey? Es que se veía muy lejos, güey, nomás se veía una silueta.
¿Oscura? Como... No, totalmente oscura no, porque si no, no lo hubiera visto. Estaba como que claro y como grisesón, así. Es que no la alumbré directamente, güey. Pero se veía clara, obviamente de noche debe de ser clara, ¿no? Pero sí fue una imagen clara la que vi, además de una silueta clara. Yo no me acuerdo, güey. Sí. Es que hemos ido a tantos lugares. Hasta allá, la última vez que venimos, ¿como cuánto tiempo fue, Vence? No manches, güey. ¿6 meses? No, yo le tiro más, como el año güey, ya, no, Vence. Sí. 10, 12 meses. Sí, güey. más o menos como 10 o 12 meses. Sí, sí. Cabe mencionar que pasando la barda, está el panteón, Está el panteón. Que esta vez nos sorprendimos. Que íbamos llegando y escuchamos algo. ¿Escuchas ruido acá? Hay actividad, güey. Y no hay viento, A ver, cuéntanos por qué estamos aquí antes que nada. Bueno. At first, nothing unusual happened, except a few strange noises. But that was only the beginning of the investigation and the horror. No, pero se escucharon claritas, güey. Verga, puto pollo baboso, mi gente. Pollo, tú no mames, pues no escuchas, güey. Puede que ya no hay tan grande. Aquí criticando a aquel bestia. ¿Cómo sientes el ambiente, Vence, ahorita? Ya está bajando la temperatura. ¡No mames, hasta allá, güey! ¿Lo viste, idiota? Ahora sí no lo pude grabar, no lo pude grabar, no lo pude grabar. No, nosotros sí lo agarré. Yo no creo porque es panorámico, güey. Una silueta, güey, una silueta. No mames, güey. ¿Dónde yo? Aquí, güey. Pasó flotando del monte, güey, hacia allá, güey. No seas idiota, güey. No lo pudimos grabar, güey. Yo creo que sí lo agarré, güey. Es que está muy lejos, es panorámica, pa. Ahí checa, pero sí güey. la viste, ¿no? Sí lo vi como verga, ¿no? Pensé que era lo de arriba. No, güey, hacia abajo, hacia allá. Sí lo vi. ¿Dónde está el póster? Hasta allá. Para allá. Hasta allá donde está el póster, güey. Hasta allá, güey. Seas idiota. Sí, como verga, ¿no? No seas mamón, güey. ¿No lo viste, pollo? Sí, lo vi. Júralo. Sí, te lo juro. Fue en el muro ese, ¿no? Ajá, ándale. Mira. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Se volvió a ver. Mira. Ahí, abajo. ¿Dónde? Asúmate, mira. No lo veo, verga. ¿Dónde? Mira, asúmate. No se ve, verga. ¿Dónde? No hay ni verga. No, güey. En la esquina. No hay nada. No, pollo. Que sí. No mames. La cámara. ¿Ya? Ya, no tiene que estarte fallando, yo creo. ¿Pero qué era, güero? Se le empezaron a salir muchas rayas. ¿Al display? Y luego se le ¡A la verga! ¿Qué? Vi a flotar algo, güey. ¿Otra vez? Verga, me asusté. Aquí era, güey, te lo juro, güey. ¿Dónde? Lo grabé, te lo juro por Dios que lo grabé, güey. Lo circulas, güero. Porque la neta no sé qué era, pero algo así era. Como algo, güey, algo. Te lo juro por Dios, güey. Verga, el tío está feo. Carnal. No mames, pegaste el brinco. Ey, lo grabé, te lo juro que lo grabé, güey. Ahí lo checas, güero. En repetición. This time they managed to record something suspicious. First, we see a white figure leaning around a corner, and then a shadow rapidly falling to the ground. But it wasn't over. Los escucho como si fueran las llenas. Es que son como eco, ¿no? No, como llenas. ¿Has escuchado cómo hacen las llenas? A ver, alumbren para allá, güey, que yo vi algo. ¿Dónde, güey? Para allá. Vi una silueta negra, güey. Mira, ¿viste? Ahí, Vence, ahí, justamente ahí donde está Vence, güey. Ahí, del otro lado del estanque, güey. ¿Dónde? Una silueta negra, güey. No. Ahí, pollo, ahí. ¿La que está en el fondo? Eso no. Algo yo vi ahí, güey. Mira cómo se está levantando. Ahí, mira, mira, güey. Es una silueta negra. Tú la grabas, güero. No lo veo, güey. No mames. Mira, ya ves que hay como un blog o algo ahí. Hay como dos piquitos. En el segundo pico de este lado, güey. En el de este lado. Mira. Sí es cierto, güey. Mira. Mira. Sí es cierto. Derecha, Vence, derecha. Sí, se fue. ¿Lo grabaste? Sí, ahí está. ¿Ya viste, güey? Mira, güey. Es como un monito, güey. ¿Ya la veo? Es un monito, güey. Sí. Es como un changuito, güey. Mira, güey. Mira. No son dos, son tres, güey. Son tres porque allá también está, güey. Allá también está, güey. En el tercero hasta allá. Sí. No te pases de verga, güey. Son varios.
No te pases de verga. ¿Pero qué son? Son chiquititos, güey. No, ¿Serán chaneques mira, esas? mira, 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 ¿Dónde? mira, 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 ¿Dónde? mira, mira, ¿qué va saliendo? ¿Qué va saliendo? No lo veo. Mira, mira, güey, a su puta madre. güey. Allá está, llora, mira, verga, no mames. Mira, güey, no mames. Se ven, güey. Allá, mira, allá está la cabecita, güey. Sí, cierto, la asoma. Vete a la goma, güey. Son varios, son un verguero varios, como de güey. niños, güey. Yo pensé que eran changuitos porque son bien morenitos, ahí chiquitos. No, son varios, güey. Mira, 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 mira. Ahí van como 3, mira. Acá, güey. Oye, ¿no sale para acá? ¿Se desapareció? Ok. No hay nada, güey. No seas mamón, güey. ¿Cómo es posible que todo... ¡Mira, loco! ¡Allá! ¡Ya vieron! Allá está, güey. Mira, güey. Aquí lo estoy ¿Qué es esa madre, güey? Pero debe estar muy chaparrito porque mira la altura del tanque. Güey, es una mamadita de 20 centímetros el tanque, güey. Por fuera es una 20 centímetros, güey. ¿Cómo es posible que va a caminar así, güey? Es un niño, güey. O varios niños. Yo siento que nos quieren jalar para allá para que no... This time they managed to record mysterious dark figures leaning out behind the structure many times. But what they managed to record next is truly terrifying. Neta, sí, güey. Oye, pero en realidad yo creo que haz de cuenta que entre más la luna sube, güey. Bueno, no sé si tenga algo que ver, ¿eh? ¿Qué es esa verga? Vence. ¿Qué? Vence, mira. Allá, idiota, alumbren allá. No seas idiota, güey. madre, no mames. No te pases de verga, güero. Güero, tú no dejes de grabar. Los demás vénganse. Los demás vénganse, güey. No dejes de grabar, güey. No la pierdas de vista. Vénganse, verga. Vénganse. Coño, corran, verga. Vénganse, coño, chingada madre. Me dejan solo para la verga. ¿Para dónde está, güey? No tiene la cabeza, güey. No tiene la cabeza, güey. No mames, vete a la verga, güey. Allá, ahí está, güey. No mames, no tiene cabeza. Vete a la verga. ¡Venga, idiota! No mames, no tiene cabeza esa mamá. ¡Púrense, pendejos! ¡A la verga! Vence, no lo dejes solo. ¡A la verga! Verga, y me vinieron correteando los más gordos. ¡A la verga! ¡A la verga! Salió de aquí, güey. ¿Para dónde se metió? No sé, pues yo vengo corriendo por aquí. A la ver, ¿qué es una iglesia o qué pedo, güey? Oye, está bien limpio aquí. Oh, la verga, parece iglesia, güey. A la verga. Yo sí vengo, güey, con ustedes. O hasta solo vendría, pero preparado, güey. Ahorita vengo A ciegas. a ciegas, güey. La neta, ahorita no. No, ya nos quedamos. No, güey. Si no te sientes tú preparado, No. nosotros no estamos en el nivel que tú estás, güey. No, la neta no me siento preparado ahorita para... La neta no, güey. No, pues no. Podríamos regresar un día exactamente para trabarnos ahí, güey. Pero ya mentalizados de que nos vamos a dar en la madre, güey. Y eso, ojo. Y ojo, eso nada más va a venir los que se sientan preparados, güey. No quiero que venga alguien con miedo, güey. Porque en realidad sí le pueden dar mucha ventaja si tienen miedo, güey. Entonces vamos a ver si venimos. No, fui yo. Pensé que estaba otro lado. Allá va, mira, güey. Mira, no seas mamón, es una mujer, carnal, allá. Güero, ¿la grabas? Mira, cabrón. No la pierdas de vista, no la pierdas de vista. No la pierdas de vista, pendejo. Verga. No seas mamón. No se me escapa, papacito. No se me escapa la verga. No mames, qué frío hace, mi gente. Se los juro que qué frío está haciendo acá abajo. ¡A la verga! Está haciendo un chingo de frío. Es para acá. Acá se metió. A la verga, a mí no me caigo un hoyo. A la verga. Verga, huele como a cohete. A la verga. Mi gente me dio uno. They recorded something terrifying, and at some point, they managed to record the mysterious scary figure of a woman in a white dress, which she wanders around the area, not once but twice. Whether the other team managed to record mysterious shadow figures and a real ghost on the camera once again, or maybe the explanation is much simpler. The final decision is yours. Also, if you want to watch the full episode of this investigation, visit his YouTube channel Eder Hernandez. Number 8. The recording comes from the well-known channel Ghosts of Carmel, Maine.
Once again, Kent managed to record the terrifying phenomena and weird figures on the camera. During this time, we were experiencing simple ghost encounters. At least so we thought. When I say simple ghost encounters, I'm talking about knock sounds, faint disembodied voices, or other strange sounds that couldn't be explained. However, things will take a turn. I'm sitting here on the porch looking at this apparition of a young girl face to face. It's hard to tell on camera. This young girl has long blonde hair, blue eyes, and she appeared to be trying to tell us something. I watched her as she looked back and forth, first at Kaylee, then she looks over at me. She slowly disappeared as if she faded into her reality. In these screenshots, you can clearly see her facial features. Her eyes, her nose, her mouth, and her long blonde hair. This will not be the last time we see this young female apparition. Then another apparition shows up. For many months, this apparition showed up at the house looking through the window at us. His visits were so frequent, we ended up giving him a name, Shadow Dude. No, he's not a shadow apparition, but at the time I didn't know what to call him. It's actually nothing there. Whoa, Shadow Dude just came back. Yep, Shadow Dude's right there. He's smiling. Shadow Dude, what's your name? What's so funny? Can you see Shadow Dude at all without the screen? No. Even if the card went by, he doesn't disappear at all. Shadow Dude, what's your name? Tell us your name. After looking at Shadow Dude for quite some time, I go around to the front of the house to see if I could see him outside the window. This was captured. A dark figure walked away from the front window where Shadow Dude was seen. I did not see this with the naked eye. This could only be seen on the camera. If I saw this in real time, there would have definitely been a reaction on my part. A few nights later, the girl with the blonde hair was captured outside the porch window in a still shot. She appeared to be wearing clothing from the late 1800s to early 1900s. After Kaylee came to the house to experience this activity, it's possible this child spirit attached herself to Kaylee. At Kaylee's home on Fuller Road, we celebrated Kaylee's birthday. While taking pictures of Kaylee, a clear apparition of a young female with blonde hair was captured. We carefully examined this photo. First, there was nobody in the house that resembled the hair and face of this girl. At the beginning, we see something truly terrifying. In the reflection of the window, the face of a girl, and then an even more mysterious face of the so-called Shadow Man, and a shadowy figure in front of the house. But that was only the beginning of the horror. More often, strange anomalies are captured on camera. I have no explanation what this is. It's rather large, big, and dark. I did not see this while recording, and I'm not necessarily claiming this is an apparition. I don't know what this is.
looking for Kaylee. Are you in this bathroom? I did not see this in the chair. In fact, I never pointed this out in the original video released because I didn't notice this when putting the video together. Viewers pointed this out to me. When I took a look at this, I was wondering how I could have missed this. I can say with certainty this is a small apparition, the size of a small child, and there's something strange on the table in front of it. It looks like this apparition is touching whatever this is on the table. I am really glad I don't always see things like this in real time, because when you do see things like this in real time, encounters like this can cause such a deep burning fear in your chest, you never really get over the encounter. You just learn to live with it and move on. Oh, EVP sound. Oh my son of a bitch! Oh my god! I can say with much certainty, this is the reflection of an apparition standing behind me way back in the living room. I'm too close to the window on the door for this to be my reflection. I didn't see this during the recording, but when I saw this in the recording, this gave me a real eerie feeling. How many times are spirits in a room with me, and I didn't realize they were there? And is it possible glass or mirrors reveals their reflections? Does the camera lens pick up things the human eye cannot see? Once again we see disturbing and mysterious figures in his house. A frightening shadow standing in the corner of the room, or the scary figure of a child in a chair. Did Kent record once again a real ghost on a camera in his haunted house? Or was it something completely different? You are the judges, you decide. Also, if you want to watch the full episode, visit his YouTube channel Ghosts of Carmel, Maine. Number 9. The next one is from the Alberto Del Arco channel, which this time, together with the team, went to the Satanic Building, which is the place of rituals and other strange phenomena. After hearing the terrifying and scary rumors, Alberto decided to visit the place and conduct a paranormal investigation. After they got inside, it started to get weird. Es un poquito extraño, estoy un poco nervioso, no sé por qué. Hace mucho frío, está bajando la temperatura, se ve que hay animales grandes, vacas a lo mejor, no sé. Y bueno, vamos a acceder por este lado. Hay unos bidones aquí. Está muy rara. Esta casa sí, de plano está en medio de la nada. Vean esto. No sé por qué tiene sosteniendo la puerta como para que no se cierre. Ay, no. ¿Qué fue eso, güey? No sé, güey. ¿Creen que hay alguien? No sé, pero igual puede haber animales adentro, güey. No, güey, eso fue como un estornudo, ¿no? Yo escuché como una especie de estornudo, güey. Como un acho. ¿Qué, güey? ¿No? After a few minutes, they began to hear strange noises that were just the beginning of the terror. Pero arriba, güey, como si alguien estuviera arriba. ¿Hay forma de subir? No sé, güey. A ver. Pero es que está muy extraño. O sea, sí se ve por fuera un segundo piso. Sí. Lo que no he visto aquí adentro son escaleras. ¿Escaleras? No sé si acá del otro lado estén. Mira, hay más manchas, güey, a tu lado izquierdo. Más manchas, son como gotitas. ¿Ve? Aquí también. Espera, güey. Es que esa ventana. Algo se asomó, güey. ¿Qué se asomó? No sé qué, pero aquí lo tengo en la cámara, güey.
no seas mamón, güey. Escucha algo allá, ¿eh? ¿Aquí? ¿Qué viste? Ahí, güey, algo se asomó. Estoy oyendo ruidos allá, ¿Aquí se asoma algo? Sí, güey, ahí. ¿Cómo era? No sé, güey, era una sombra, güey, una cara, güey. Puede haber animales, muy Vimos extraño. ahorita desechos muy grandes, puede haber vaca. ¡Madre! No sé, güey, fue de este lado. Como si hubiera cerrado una puerta. ¡Hola! Pero no hay puertas. Bueno, hay una, pero no está abierta, está cerrada. ¡No! ¡Algo pasó afuera! ¿Lo vieron? Hay algo afuera. Pero es muy alto, güey, porque pasó por allá arriba. ¿Cómo por dónde podremos ver? ¿Qué será, Güey, ¿y no hay cómo subir por aquí? ¿Mandé? No hay cómo subir por No aquí. sé. No sé dónde está la subida, güey, pero no sé si me siento más seguro estando aquí adentro o afuera, güey. Porque vi algo. ¿Lo tienes cuando pasó aquí o no? ¿Quién sabe? ¿Sí? Está muy extraña, güey, esta casa. ¿Qué habrá sido? No sé, pero me sacó un pedote, güey. No esperaba ver algo y menos. ¡Ay, güey! Se me hizo verlo adentro. Aquí, como si hubiera asomado algo aquí. Atrás de ti, ahorita como que me dio la impresión de que algo se asomó, güey. Uy. Venga, tu madre. ¿Qué? ¿Eh? Ah, no. Ahí en la puerta, ahí. ¡Ay, ¿viste? ¡Ay, ¿viste? Ahí en la puerta, ahí. ¡Ay, ¿viste? Ahí en la puerta, ahí. ¡Ay, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué es? Güey, es lo mismo. No sé qué pedo, güey, pero así se veía la de aquí, güey. ¡Hola! Pues es que no alcanzo a ver qué es. Es que no se ve, güey, o sea, nomás se ve como una bola, güey, blanca. ¿Ser una persona, güey, o ser un animal? Si es un animal muy grande. Hay mucho cristal en el suelo. Muchos vidrios rotos. Sí, güey. ¿Salir? Sí. Yo me siento muy extraño aquí adentro, güey. Pero, ¿y si afuera hay algo, güey? ¿Dónde estamos mejor? Aquí. ¿Y si nos metemos a la camioneta mejor de una vez? Güey, pero la camioneta está allá afuera. Yo vi que tenía un segundo piso, no tengo ni idea cómo. En ninguno de los cuartos están. No. During the next few minutes of the investigation, they managed to record something terrifying. First, we see in the window a mysterious pale face that a few seconds later appears above the door, and moments later, again in the same place. Then the Alberto team continued the investigation until he felt bad and decided to leave the place. But when they were already in the car, this happened. Es momento de que nosotros nos retiremos de este lugar. Ha sido una noche muy extraña. Si vieron algo que nosotros no alcanzamos a notar, háganoslo saber a través de los comentarios. Hay que subirnos y con cuidado. Vámonos. Vamos. Al menos creo que aquí nos sentimos un poquito más seguros, ¿no? No se siente. Se siente raro, güey. Prende la camioneta. Si quieres. Voy a apagar ya esta sí, apágala o dámela. Si quieres, yo te la pago. Ah, no. Me siento.
Ya sé, estoy bien tenso, estoy bien tenso. No mames, estás grabando, dejo de grabar aquí. Güey, ¿qué es eso, mamá? Güey, ¿qué, güey? No mames, güey, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Güey, vámonos. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué era? ¿Qué era? La verga, vámonos. When everyone is in the car, we see something disturbing on the rear view camera. A bizarre figure that seems to crawl towards the vehicle. Investigators drove away from there immediately. So, did Alberto team record the mysterious phenomena and the mysterious figure on the camera multiple times? Or is it just a well-prepared hoax? Choose wisely, folks. Also, if you want to watch the full episode, visit his YouTube channel Alberto Del Arco. Number 10. Terror al Extremo. This time Odin and Luis went to an abandoned place, where there is a supposedly haunted and cursed house, which became the target of their investigation. But right at the very beginning, while driving the car, this happened. Créanme que de verdad, no les miento, pero fácil, como unos 15, 17 kilómetros, ¿verdad? Del pueblo, más o menos, hacia arriba. Y Odín, ¿Qué pasó, Luis? creo que hay personas allá arriba. Ay, sí, carnal. A ver. Sí, carnal. Sí, ¿verdad? Sí, hay personas ahí. ¿Estarán acampando aquí o algo así? Es que no sé si bien. No se ve nada. Están arriba. Right at the very beginning, when they are driving the vehicle, we can see something disturbing. Two mysterious dark figures moving on the roof of the building, which disappear after a while. They then go inside and record something really chilling. ¿Es que sea por la temperatura? ¿Quién sabe? Ahora voy a cambiar la nocturna. Porque ahorita no hay nada. Huele horrible.
Resulta que llegamos. Estaba bien. ¿No hay nada? Nada, Se escucha como si estuvieran respirando aquí. Es que ya me mareé esta cosa. Es que... no mentes. Me mareé un buen esa cosa. ¿Quién sabe qué sea? Pero te digo que con la nocturna no se vio nada. Once inside, Louis decides to check one of the holes in the ground with a camera. At the beginning we see that nobody is there. Then the light turns off and we see three mysterious scary white figures that seems to kneel motionless. But when Louis turns the lights back on, these entities disappear without a trace. They then continue their investigation until they record this. ¿Cómo lo apagamos otra vez? Pues tú dime, la neta sí tengo miedo, pero tú dime. A ver. Fuera luces, 1, 2, 3. Luego nocturna. Nocturna. 1, 2. Güey, ahí están enfrente de ti, carnal. Préndela. No mames, güey. Ay, no, güey. Sí, viste. No, güey. Güey, sentí que me tocaron. Te lo juro que había algo bien cabrón enfrente de ti. Perdón con la palabra, pero neta. Estaba una persona parada enfrente, Luis. No lo vas a creer, pero yo también vi una persona ahí. Pero literal la persona, Odín. No, la que estaba enfrente de ti era como una mujer, güey, de esas, no sé, se veía muy gacha, güey. No, carnal, neta, aquí está muy cabrón, güey. Prende la luz, Odín. Prende la luz, Odín. Prende la luz, Odín.
¿Qué pasó, Carlos? Ay, güey. Hay algo en esta casa, güey. Neta, ya. Yo creo que mejor. No me gusta nada, te lo juro. Bastante miedo. Te lo juro que vi algo allá adentro. This time we see something even more bizarre. The figure of a woman who appears in the dark and disappears when the lights are turned on. They managed to record it twice, but it was not the end. No, pues yo te lo juro que sentí, por eso quise aguantar la presión, pero no, Te lo juro que estoy hasta temblando, amigo. Pues ya lo que sea que Dios diga. Vamos a apagarla y la pasamos a nocturna, 1, 2, 3. Nocturna. Listo. Ahí está el muro, aguanta. No sé. Ay, güey. Oye, prende la luz, prende la luz, prende la luz. Prende. Güey, ¿no viste? No. Once again, they managed to record the same disturbing phenomenon in front of Louis. The same figure of a woman appears as before, and as then, it disappears when the light comes on. So, did Louis and Odin witness paranormal phenomena in haunted and cursed building? And manage to record multiple mysterious figures on camera? Or is it just a well-prepared mystification? You are the judges, you decide. Also, if you want to watch the full episode, visit his YouTube channel Terror Al Extremo.